Miss Alchi. Alors, on va continuer les exercices du chapitre 20. Vous voyez mon écran. Vous voyez l'écran. Oui, docteur. Okay. Oui, oui. Alors, à l'instant représenté, la tige AB tourne autour de l'axe Z avec une vitesse angulaire oméga 1 égale à 4 radians par seconde et une accélération angulaire alpha 1 égale à 3 radians par seconde au carré. La tige circulaire a un mouvement de rotation relativement à la tige AB comme illustré sur la figure. Si le collier C descend autour de la tige circulaire à une vitesse de 3 inches par seconde, augmentant à 8 inches par seconde carré, toutes deux mesurées par rapport à la tige, déterminez la vitesse et l'accélération du collier à cet instant. Alors, on va regarder ensemble la figure et faire l'analyse du mouvement. Ce qu'on a ici, premièrement, on a une tige AB. Cette tige AB est en train de tourner autour de l'axe DZ. OK? Maintenant, AB est attaché à une autre tige circulaire. La tige circulaire, relativement à AB, tourne autour de cet axe, qui est l'axe parallèle à X. OK? Alors, si vous voulez ici, la tige circulaire va avoir un mouvement combiné parce qu'elle tourne autour de l'axe X relativement à AB et AB tourne autour de Z. OK? Alors, on peut dire que AB a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, alors que la tige circulaire a un mouvement composé de deux rotations. Une rotation selon cet axe, ok, qui est, si vous voulez, perpendiculaire à AB, et plus parce que AB est en train de faire une rotation, alors ça va affecter la vitesse angulaire de la tige circulaire. Alors, vous savez, d'après le cours, que lorsqu'on a un mouvement composé, pour trouver oméga total, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter les deux vitesses angulaires, oméga 1 et oméga 2. Et maintenant, de cette façon, on peut avoir la vitesse angulaire totale de la tige circulaire. OK? Maintenant, en plus, on a un collier C qui est en train de faire une rotation autour de l'axe de la tige circulaire. Et si vous regardez, vous avez une tige circulaire et le collier C alors peut faire un mouvement relatif par rapport à sa tige de rotation. OK? Alors ici, dans ce cas, c'est un mouvement relatif de rotation par rapport à la tige circulaire. Alors dans ce cas, si vous vous rappelez du chapitre 16, lorsqu'on a un point qui a une liberté de mouvement par rapport à un repère en rotation, qu'est-ce qu'on faisait? Quelle formule on utilisait? On utilisait la formule qui contenait vitesse relative et pour l'accélération qui contenait la Coriolis et l'accélération relative. OK? C'est la même chose ici, mais ce qui est un peu plus complexe est que le repère dans lequel c'est en train de faire un mouvement relatif, aussi ce repère a un mouvement complexe. Ce repère a une oméga totale égale oméga 1 plus oméga 2 et a alpha total aussi égale à alpha 1 plus alpha 2. Alors, ce qu'on va faire, on va résoudre le système étape par étape pour pouvoir trouver l'accélération et la vitesse du point C mesurée dans le repère absolu. OK? Alors, ici, comme on a, si vous voulez, deux repères, grand X, grand Y, grand Z est le repère absolu, et petit x, petit y, petit z est le repère
qui va tourner avec quoi? Comment on va choisir petit x, petit y, petit z à votre avis? Comment on doit le choisir? En général, on choisit le repère petit x, petit y, petit z de façon à simplifier l'étude, n'est-ce pas? Ici, votre tige AB est en train de faire une rotation autour de l'axe Z, n'est-ce pas? Alors, on peut considérer qu'il y a ici, si vous voulez, deux repères. Il y a le repère de la tige qui tourne, n'est-ce pas? On a le repère de la tige qui tourne, plus on a, si on veut prendre en total la tige circulaire, pour la tige circulaire, le repère fixé à la tige circulaire va avoir deux rotations. Rotation autour de l'axe des Z, plus rotation autour de l'axe des X. Alors, si vous voulez ici, ce problème peut être traité de différentes parties. Vous pouvez diviser le mouvement en deux parties. يعني أول شيء بتعملوا calcul, si vous voulez, vous considérez le repère petit x, petit y, petit z fixé à la tige AB. Et on peut trouver dans ce cas la vitesse et l'accélération de B par rapport à ce repère. ترجعوا بتاخدوا le mouvement relatif de C par rapport à B, يعني بتاخدوا repère seulement de la tige circulaire. Mais de cette façon, حتصير كتير طويلة solution. Ok, vous devez faire, si vous voulez, dans ce cas, vous décomposez le mouvement. Premièrement, vous trouvez vitesse et accélération de C par rapport à B, et puis dans le repère de la tige circulaire, je veux dire. Puis, vous trouvez le mouvement par rapport au repère fixe. Mais pour faciliter la solution, on a deux étapes. On peut directement dire, dans ce problème, une bonne idée est de prendre le repère de la tige. يعني باخد repère fixé à la tige circulaire. OK? ساعتها الفورمule اللي كنت استعملها بالchapitre 16, je peux l'utiliser. Mais la seule condition est de trouver oméga total et alpha total de la tige circulaire. OK? Alors, si vous pouvez trouver oméga total et alpha total de la tige circulaire, alors vous pouvez simplement appliquer la formule du chapitre 6. OK? Maintenant, on va voir les formules étape par étape. Ici, je vais vous mettre dans la solution, on va détailler comment trouver la vitesse de C et comment trouver l'accélération de C. OK? Premièrement, comme on a déjà dit, la méthode la plus facile ici est de prendre le repère de la tige circulaire qui a un mouvement combiné et trouver oméga total et alpha total. Quand on fait cela, alors tout simplement, on peut appliquer la formule qu'on connaît déjà, que la vitesse du point C est égale à la vitesse du point B, plus oméga total, ici je veux dire par oméga total, oméga de la tige circulaire BC. OK, qui est composé en deux parties oméga total, oméga 1 plus oméga 2. OK, alors oméga total vectoriel RC relativement à B, il y a le vecteur BC, plus le vecteur vitesse relatif. OK, maintenant on va détailler chacun de ces termes. Premièrement, on va trouver la vitesse du point B. OK, alors pour trouver la vitesse du point B, on va revenir à la figure pour voir quel est le mouvement du point B. Si on revient à notre figure, OK, B est en train de faire quoi? B est en train de faire une rotation autour d'un axe fixe, qui est l'axe des Z, n'est-ce pas? Alors, quand vous avez une rotation autour d'un axe fixe, alors vous pouvez trouver la vitesse de différentes méthodes. Ou vous pouvez dire V de B est égal à V de A plus oméga 1 vectoriel AB. Ça, c'est la première méthode. Ou vous pouvez faire la règle de la main droite et dire que si je fais la règle de la main droite, okay, si je l'applique, essayez de l'appliquer. J'ai une rotation autour de Z, une rotation autour de Z positive, qui est oméga 1 est vers le haut. Alors, si je mets ma main, VB va être vers l'arrière, dans X négatif. OK? Et alors, la norme de VB est oméga 1 fois le rayon qui est AB. Il y en a 4 fois 5 égale 20. Alors, je peux dire d'après la règle de la main droite que V de B égale à moins 20 suivant I.
Alors, si vous ne voulez pas faire la méthode de la règle de la main droite, la méthode vectorielle aussi est très simple. On fait V de A qui est 0, car A est sur l'axe des Z, plus oméga vectoriel AB. Oméga est suivant quoi? Suivant Z, alors c'est 4K. Et AB, c'est suivant l'axe des Y, alors c'est 5J. C'est pour cela on peut dire que V de B est tout simplement égal à 4K vectoriel 5J, ce qui va me donner moins 20I. Alors j'ai obtenu le même résultat. OK? Maintenant, pour trouver oméga total, comme vous regardez dans cette figure, oméga total de la tige circulaire est décomposé en deux mouvements. Un mouvement de rotation autour de cet axe, l'axe des X, et un mouvement de rotation autour de l'axe des Z. Alors, oméga total, c'est oméga 2 plus oméga 1. OK? Alors, si je reviens à mon équation vectorielle, je vais remplacer, comme on a dit, VB par oméga 1 vectoriel AB. J'obtiens moins 20i. C'est le même résultat de la règle de la main droite. Pour oméga total, je vais additionner oméga 1 avec oméga 2, qui est dû à la combinaison du mouvement de la tige circulaire qui tourne autour d'un axe perpendiculaire à AB, plus AB tourne autour de Z. C'est pour cela qu'on doit ajouter oméga 1 et oméga 2, qui sont égales à 4K plus 2i. On va revenir à la figure pour voir pourquoi c'est 4K et 2i. OK? Maintenant, il me reste à trouver le vecteur position R de C relativement à B et la vitesse relative. Alors, si je reviens à la figure, premièrement, pour BC, pour le vecteur position BC, comme vous voyez ici, okay, on a que c'est un cercle de rayon 4. Alors, lorsque je vais de B au point C, je suis en train d'avancer suivant X de 4 et je suis en train de descendre suivant Z de 4. Alors, le vecteur position BC, c'est égal à 4i moins 4k. OK? Maintenant, pour oméga 1 et oméga 2, comme vous regardez, si vous regardez dans la figure, oméga 1 est dû à la rotation de AB autour de l'axe des Z. Elle est donnée par 4k, car c'est suivant Z positif. Et pour oméga 2, comme on a dit, la tige circulaire tourne autour de l'axe perpendiculaire à AB. Okay? Cet axe, comme vous voyez dans cette figure, est parallèle à l'axe des X. Alors, c'est égal à 2 suivant I. C'est pour cela, oméga total, c'est 2I plus 4K. Maintenant, il reste seulement la vitesse relative. Okay? Ils ont dit dans le problème que le collier C fait un mouvement de rotation sur la barre et ils nous ont donné les vitesses. Vitesse et accélération, car si vous regardez la donnée, on dit que le collier C descend autour de la tige circulaire à une vitesse de 3 inches par seconde. Alors ça, c'est la vitesse relative, car ils nous disent toutes deux sont mesurées par rapport à la tige circulaire. Okay? Alors V relatif, c'est 3. Et l'accélération relative, comme ils ont dit que la vitesse augmente à 8 inches par seconde carré, alors mon collier est en accélération. Lorsque mon collier est en train d'accélérer, alors sa vitesse et son accélération tangentielle sont dans le même sens. Okay? Alors, comme dans la figure, on montre que la vitesse relative est vers le bas, alors aussi l'accélération relative va être aussi vers le bas. OK? Alors, maintenant, tout ce qu'on a à faire est de remplacer dans notre expression. Alors ici, pour V relative, comme le collier descend parallèle à Z, alors V relative est égal à moins 3K. Alors maintenant, ayant tous les termes, on peut tout simplement remplacer dans l'équation pour trouver la vitesse du collier C. Alors, c'est égal à moins 20i qui est la vitesse de B. Maintenant, si on remplace oméga total par oméga 1 plus oméga 2, il y a un 4k plus 2i. Vectoriel, le vecteur position BC, 4i moins 4a, plus la vitesse relative qui est égale à moins 3k. Alors ici, si vous faites un simple développement, on a 4k vectoriel 4i, c'est 16j, k vectoriel k, c'est 0, i vectoriel i, 0, et i vectoriel k, c'est moins j. On a déjà un moins
alors plus 8J, moins 3K. Alors, quand on fait le développement, on peut trouver la valeur finale de VC qui a des composantes suivant I, J et K. Okay? Alors, de cette façon, on a trouvé la vitesse du colis. Maintenant, on va passer à l'accélération du colis. Alors aussi, comme on a déjà dit, comme on a un mouvement relatif du collier par rapport à un repère qui a un mouvement général, alors aussi, on va appliquer pour l'accélération la formule générale, qui est la suivante. Alors, je vais agrandir un peu ici. Alors, premièrement, la formule générale est la suivante. On va relier les accélérations des points C et B. Alors, accélération de C est égale à l'accélération de B plus alpha total. Ici, j'utilise alpha total comme j'ai déjà dit, car j'ai pris le repère de la tige circulaire. Et la tige circulaire a un mouvement combiné. Alors, quand je veux trouver son alpha, je dois additionner alpha 1 et alpha 2. Alors, j'ai alpha total vectoriel, le vecteur position RC relativement à B, okay? Plus oméga total vectoriel R de C relativement à B. S'il vous plaît, faites attention. Le chapitre 16, vous utilisez moins oméga carré BC. Mais ici, faites attention, en 3 dimensions, je ne peux pas le faire. Okay? Je peux seulement le faire. Il y a ce terme, oméga total vectoriel RC relativement à B. Je peux seulement le remplacer par moins oméga carré RCB si la condition est que oméga total est perpendiculaire au vecteur position. Et quand on faisait dans le cas de mouvement dans un plan, toujours oméga était perpendiculaire au plan du mouvement. C'est pour cela, toujours, on remplaçait ce terme par moins oméga carré fois le vecteur position. OK? Mais ici, ce n'est pas le cas. En 3 dimensions, on peut avoir oméga change de direction. Et comme elle change de direction, elle n'est pas toujours perpendiculaire au plan du mouvement. C'est pour cela, toujours, pour ne pas faire une erreur, toujours mettez cette formule quand vous avez un problème 3D. OK? Seulement si oméga est perpendiculaire au vecteur position, alors ce terme peut être écrit moins oméga carré RC relatif à B. Mais ce qui n'est pas le cas ici. OK? Alors, on va remplacer ici ce terme, va nous donner, si vous voulez, c'est équivalent à oméga carré R dans le cas de 2 dimensions, dans le cas où oméga est perpendiculaire au plan du mouvement. Plus, vous savez que quand on a un mouvement relatif par rapport à un repère, on doit, dans l'expression de l'accélération, prendre en compte l'accélération Coriolis. L'accélération Coriolis est donnée par ce terme de oméga total vectoriel V relatif et plus finalement l'accélération relative. Alors ensemble, on va trouver tous ces termes. Pour commencer, on veut trouver l'accélération du point B. Alors je vais revenir à la figure pour déterminer quelle est l'accélération du point B. Alors, comme vous voyez ici, B est en train de faire une rotation autour d'un axe fixe. B est en train de tourner autour de l'axe des Z. Okay? Alors aussi pour B, je peux utiliser différentes méthodes pour déterminer l'accélération. Je peux dire que comme c'est un mouvement circulaire, je peux diviser l'accélération de B en une accélération tangentielle qui est perpendiculaire à AB et une accélération normale qui est suivant AB, de B dirigé vers A, toujours dirigé vers le centre de rotation. Alors, si vous voulez faire cette méthode, vous avez que l'accélération tangentielle aussi est suivant moins I. Pourquoi? Car regardez, oméga 1 et alpha 1, toutes les deux sont dans la même direction. Elles sont suivant Z positif. Okay, comme vous voyez la flèche ici. Alors, oméga 1 et alpha 1, toutes les deux sont suivant Z positif. C'est pour cela l'accélération tangentielle et la vitesse, toutes les deux, d'après la règle de la main droite, vont être suivant moins I. Okay? Alors, pour trouver l'accélération tangentielle de B, vous pouvez simplement dire que c'est suivant moins I, et c'est en norme égale à alpha, qui est égal à 3, fois le rayon qui est égal à 5. Okay? Alors, j'ai AB tangentiel, c'est moins 15I. Maintenant, pour AB normal,
qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement AB normal est dirigé suivant A, de B vers A, alors c'est suivant moins J. Et pour la norme, c'est égal à oméga carré fois R. Alors c'est égal à 4 au carré fois 5 égale à 80. OK? Alors, si vous ne voulez pas faire cette méthode, vous pouvez tout simplement faire la méthode vectorielle. Alors, vous pouvez écrire que l'accélération du point B est égale à l'accélération du point A plus oméga 1 vectoriel plus, alpha 1 vectoriel AB. Et ici, vous avez le droit de mettre moins oméga 1 carré AB. Pourquoi? Pourquoi ici, je peux remplacer oméga 1 vectoriel AB par moins oméga 1 carré AB? Car, comme vous voyez ici, le vecteur position AB est perpendiculaire à oméga 1. Alors, on est dans le cas pour B. Pour B, on est dans le cas de 2 dimensions. Yani. B est en train de faire une rotation sur un cercle dans le plan XY et oméga 1 est toujours suivant Z. Alors, oméga 1 est toujours perpendiculaire à AB. OK? Alors, si je reviens à l'expression vectorielle ici, pour l'accélération du point B, vous pouvez faire l'accélération de A, comme on a dit, plus alpha 1 vectoriel, vecteur position de B par rapport à A, plus, maintenant, comme je vous ai dit, toujours, mettez tout début, mettez l'équation générale. Il y a oméga 1 vectoriel à R de B par rapport à A. Mais ici, dans ce cas, vous pouvez remplacer ce terme par moins oméga 1 carré fois le vecteur position AB. Seulement ici, c'est possible, pas dans l'autre équation. Pourquoi? Car comme on a déjà dit, oméga 1 est perpendiculaire à AB toujours. Alors, c'est un mouvement. Alors, dans ce cas, je peux remplacer ce terme par moins oméga 1 carré fois vecteur AB. Alors, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours, pour ne pas confondre, vous pouvez toujours appliquer cette formule comme ceci, car elle est toujours applicable et vous donne toujours un résultat vrai. OK? Alors, si je le fais, je vais obtenir de nouveau le même résultat. Si je fais 4K vectoriel 5J, je vais obtenir aussi le même résultat qu'on a obtenu ensemble, qui est égal à moins 80J pour l'accélération normale et moins 15I pour l'accélération tangentielle. OK? Alors, de cette façon, on a déterminé l'accélération du point B. Question jusqu'ici? دكتور Oui. إذا أوميجا 1 وأوميجا بوان 1 منهم بنفس السنس إذا بدي أعمل ريجل دو لا مان دروات كيف بعرف السنس تبع الأكسلراسيون تانجنسيال؟ هلا هون dans ce cas elles sont dans le même sens يعني ما عندك مشكلة. اوكي إذا عندك أوميجا 1 وألفا 1 مش dans le même sens مش ضروري ما بتستعمل هالميثود ساعتها. اوكي ساعتها بتستعمل الميثود فيكتوريال ما بتستعمل ريجل دو لا مان دروات ولا شيء. OK? Et بترجع لهون, tu remplaces alpha par sa valeur, tu remplaces oméga par sa valeur, tu obtiens ton résultat. ساعتها معك هيدي بس فيني استعملها إذا اثنيناتهم بنفس السنس؟ أنا فيني مضبوط، إذا هن الريجل دو لا مان دروات عادة بنستعملها لما يكونوا ألفا وأوميجا suivant le même axe، لأنه بيكون عندنا موفمون en deux dimensions، موفمون circulaire. بس لما بيصير عندي أوميجا وألفا سانس كل وحدة شيء، ساعتها je dois appliquer la formule vectorielle اللي هي ألفا فيكتوريال ار بي relativement à. هلا فيك تعملها هيدي الألفا فيكتوريال ار دو بي بارابور فيك تعملها بالريجل دو لا مان دروات، بس ساعتها الألفا بدك تاخذ ديريكسيون دو ألفا مش ديريكسيون دو أوميجا، لأنه تعمل ألفا فيكتوريال ار إذا بدك تاخذ la règle de la main droite, ta main doit être en face de l'axe de alpha. OK? Et dans ce cas, tu tournes ta main, tu peux obtenir le vecteur. بس ساعتها يعني بتصير الميثود فيكتوريال أهين عليكم. إذا كان الموفمون كومبلكس أوميجا وألفا منهم même direction، أحيانا لما أعمل règle de la main droite. ساعتها j'utilise la méthode vectorielle. OK? دكتور نعم. كيف عرفنا انه ما في اكسلراسيون نورمال للسيل على البيج سيركولار؟ لا اوكي، ما انت ما السي عم يعمل موفمون دو روتاسيون صح؟ السي كيف مش هيدي رود سيركولار كيف بيقدر يمشي عليها اذا ما عم يعمل روتاسيون؟
ما بيقدر يمشي الكولييه سي على التيج سيركولير إلا إذا بيعمل موفمون دو روتاسيون، n'est-ce pas? Oui ou non? مظبوط. OK. Alors, dans ce cas, شو هي الكونديسيون؟ يعني إذا بدي أجيب الأكسلراسيون دو سي مجبور جيب له أكسلراسيون تانجنسيال وأكسلراسيون نورمال، مظبوط؟ يعني بس بدك تجيب الأكسلراسيون relative de C par rapport à la tige circulaire، بدك تحسب الأكسلراسيون tangentielle والأكسلراسيون normale، n'est-ce pas؟ Oui. أنت قل لي كيف بتجيب الأكسلراسيون نورمال دو سي، الأكسلراسيون relative نورمال؟ شو بنعمل؟ نطبق من جنرال يعني. لا أنا عم بسألكم، نحن عطيونا ليكو، رح أرجع للدنيا، عطيونا لا فيتاس relative 3 inches par seconde والاكسلراسيون relative par rapport à la tige circulaire 8 inches par seconde carré. هيدي الاكسلراسيون اللي هن عطيوني اياها، هن قالوا لي انه فيتاس augmente à 8 inches par seconde carré. هيدي الاكسلراسيون شو؟ تانجنسيال. Très bien. L'accélération tangentielle. يعني أنا وقتها بدي أجيب l'accélération relative حيكون عندها الكومبوزانت tangentielle حتكون vers le bas ou vers le haut le composante tangentielle? vers le bas. Pourquoi? Très bien. Pourquoi vers le bas? لأنه أوغمونت، فإذا نفس السنس. مضبوط. لأنه augmente. لأنه قالوا لي augmente يعني sens de la vitesse et sens de l'accélération tangentielle هو Z. C'est pour cela ici, le V relative est moins 3K ou l'accélération tangentielle relative est moins 8K. Parce que بيبقى l'accélération normale. Pour l'accélération normale, comment je vais la trouver? C'est oméga au carré R. R oméga carré. Très bien. C'est oméga. C'est أي oméga بس؟ oméga carré R أي؟ لا مش اوميجا توتال. مش انا عم بحكي عن الموفمون ريلاتيف هلا. الموفمون ريلاتيف خاصه شيء باوميجا توتال. اوكي يعني بس تبعول السويفون لاكس اللي بيمرق بفي سويفون سيت انتو الاكسلراسيون نورمال تبعكم دو سي كيف رح تكون ريلاتيف؟ حتكون سويفون لو ريون دو لا تيج سيركولير نيس با؟ هيدي التيج سيركولير سي نسول الاوميجا 2 والاوميجا 1. شو عم تعمل التيج سيركولير؟ انا هلا عم بتطلع بالكولييه بارابور على التيج، الكولييه بارابور على التيج شو عم يعمل؟ روتاسيون، مزبوط؟ هيدي الروتاسيون مين السنتر تبعها؟ هيدا البوان هون، le centre de la tige circulaire, n'est-ce pas? Ce centre, l'accélération normale doit être dirigée vers quel point? Elle doit être dirigée vers ce centre. Et cette accélération est calculée comment? كيف انتم بتجيبوا اذا عندكم موفمون دو روتاسيون كيف بتجيبوا الاكسلراسيون نورمال؟ قلت لك اوميجا او كاري فائر. ايه بس اي اوميجا؟ مزبوط، اوميجا كاري فائر بس اي اوميجا؟ الاوميجا تبع اللي بيبرم عليها الديسك السيركل يعني. لا اللي هي دو الاوميجا ريلاتيف. شو هي الاوميجا ريلاتيف؟ Quelle est la valeur de oméga relative? كيف زيرو شباب؟ السي مش عم يبرم، مش عم يعمل موفمون دو روتاسيون. شو الفيتاس دو سي؟ الفيتاس دو سي ايجال ا 3. اذا انا بعطيكم ان كولييه عنده موفمون ا فيتاس 3 والريون دو سيركل ايجال ا 4، شو بتكون الاوميجا؟ في سور ار. في سور ار مضبوط، يعني 3 سور 4. او اذا ما بدكم تجيبوا الاوميجا، تذكروا انه الاكسلراسيون نورمال فيني نجيبها بطريقتين، او اوميجا كاري فوا ار او في كاري سور ار، مش با؟ وي ما مثل هداك الشابيت كنا ناخد الشيء اللي عم يتحرك انديبوندامون من طريقته. مظبوط يعني انتم بس بدكم تطلعوا بالموفمون ريلاتيف، vous oubliez tous les autres mouvements. ما اصلا انا j'ai écrit cette équation pour décomposer les mouvements. يعني انا الاوميجا توتال والالفا توتال هن بياخذوا en considération هول الدو روتاسيون autour de Z ou autour de X. بس وقت بتطلع بالموفمون relatif de C par rapport à la tige circulaire
بس بيهمني شو عم تعمل C par rapport à cette tige. Et c'est en train de faire une rotation autour de sur ce cercle, يعني autour de ce point. L'accélération normale va être dirigée vers ce point, elle est suivant moins I, et sa valeur est égale à la vitesse relative de C au carré divisé par le rayon de rotation, il est où est 4. Okay? Alors, je peux dire que l'accélération relative normale, c'est égal à 3 au carré sur 4. OK? بس دكتور فيك ترجع لمحل ما جبنا ألفا توتال. Oui, bien sûr. بعد ما خلصنا، بعد ما جبنا ألفا توتال، هلا رح نجيبها سوا. OK? دكتور بس قبل ما تكملي فيك تفرجينا كيف اخذت الروبير تبع البتي اكس بتي ايجريك بتي زد انه انت شيء بدنا ناخده على ال ايه bien sûr. يلا هلا اوكي. هاخد بس تقدر خليني اخذ لكم الفيجور هون. اوكي طلع بهيدي الفيجور، بس خليني بس حاخذها تحط لكم انوتاسيون عليها. اوكي طلعوا هون في plusieurs repères. اول شيء في grand x grand y grand z. اوكي هذا الريبير grand x grand y grand z هو الريبير فيكس. اوكي هلا parfois فيكم تاخذوا des repères confondus يعني، بس انا حط لكم كل ريبير تنفهم شو معناته. فاذا اول شيء عندي الريبير فيكس grand x grand x grand y، هيدا الريبير ما بيتحرك. اوكي طيب هلا ثاني ريبير مهم اخده هو الريبير دو لا تيج، مش تيج عم تبرم. اوكي فانا فيني اخذ الريبير دو لا تيج بتي اكس بتي ايجريك بتي زد. هلا هون اون بون ايدي انه اخذهم كونفوندو، يعني مش مشكل اذا باخذهم كونفوندو، لانه انا اهم شيء البتي اكس بتي ايجريك بتي زد يكون اتاشي على التيج ا بي ويبرم معه. اوكي فاجباري ان دي زاكس تبعه يكون suivant la tige AB. فساعتها je peux le prendre confondu avec grand X grand Y grand Z. على فكره grand X grand Y grand Z فيكم تحطوه وين ما بدكم، يعني فيكم تحطوه لبرا الفيجور، فيكم تحطوه هيك كمان مش غلط. اوكي لانه c'est un repère fixe ما بيتاثر بشيء، بينما البتي اكس بتي Y بتي Z va tourner avec la rod لبر. هلا نحن en général بناخذهم اذا سي بوسيبل بناخذهم كونفوندو تا بتي اي بتي جي بتي كا او جران اي جران جي جران كا يكونوا نفس الشيء، يعني تما نعمل بروجيكسيون من ريبير على الثاني. اوكي يعني بهاللحظه نحن بهمنا هيدا الانستون à cet instant on fait l'analyse، ففينا ناخذهم كونفوندو à cet instant، بس بعدين البتي اكس بتي اي بتي زد رح يبرم مع التيج ا بي، بينما الجران اكس جران اي جران زد حيضلوا مطرح. Ok. Alors, ici, on les a pris confondus. Là, non, si vous voulez, ça facilite. Ça ne va pas changer l'équation. Ok. Petit x, petit y, petit z. Alors, dans ce cas, بعد في هول الريبيرين اوكي هن خدناهم تنقدر نقسم الموفمون. يعني انا وقت بدي اجيب اوميجا توتال دو بي سي اوكي فيني اعتبر انه فيني هي peut être divisée de la façon suivante انه اوميجا توتال dans le repère grand x grand y grand z كما حنشوف سوا الالفا توتال جو بدي. اوكي اذا بدي اجيب انا الالفا 1، اذا بتتذكروا بالكور في بروبريتي كثير مهمه انه انا اذا بدي اجيب الفا مثلا، اوكي اذا بدي اجيب الفا 1 dans le repère grand x grand y grand z هي ايجال الفا 1 اللي بقشعها بالريبير بتي اكس بتي y بتي z بلس اوميجا فيكتوريال اوميجا 1. اوكي شو هي اوميجا؟ هي الفيتاس دو روتاسيون دو ريبير بتي اكس بتي y بتي z par rapport à grand x grand y grand z. ليش بنعمل هيك نحن؟ نعمل هيك تنقسم الموفمون، يعني نحن بدنا نقسم الموفمون كومبلكس اللي هو روتاسيون autour de z plus rotation autour de x.
اوكي. فاول شيء بما انه التيج ابي عم تبرم اوتور دو زد، حناخذ ريبير فيكسي لها اللي هو بتي اكس بتي ايكغيك بتي زد. هلا حتفهموا بالايكواسيون اكثر كيف بنستعمله هذا الريبير. هلا ثاني ريبير اللي انا حطيت لكم اياه تنقدر نعمل en une seule étape نجيب الفيتاس دو سي والاكسلراسيون دو سي. اخذنا ريبير فيكس ا بي، يعني فيني اخذ ريبير مع بي حسميه اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. هيدا الريبير اوكي هيدا ثالث ريبير بهيدا البروبلم. ليش مجبور اذا بدي استعمل هيدي الفورمول مع اوميجا توتال الفا توتال مجبور اخذ ريبير ثالث اللي هو اكس بريم y prime z. Pourquoi j'ai fait cela? لأنه أنا وقت بدي استعمل هيدي الإيكواسيون ريلاتيف، أنا v relative وأكسلراسيون ريلاتيف منن mesuré par rapport à petit x, petit y, petit z. Non, هن mesuré par rapport à la tige circulaire. مزبوط؟ يعني par rapport à un repère fixé à la tige circulaire. اللي هو x prime, y prime, z prime. اوكي. لانه الريبير اذا بدكم دو لا بار ا بي بتي اكس بتي ايكغيك بتي زد بس بيعمل روتاسيون اوتور دو زد، بينما لا تيج الرود سيركولير عندها موفمون كومبيني، هي عم تبرم اوتور دو زد وعم تبرم اوتور دو اكس او اكس بريم. اوكي. فانا اذا بدي استعمل الايكواسيون فيتاس ريلاتيف اكسلراسيون ريلاتيف بارابور ا هيدا الريبير اللي هو التيج سيركولير مجبور اخذ الريبير دو لا تيج سيركولير. اوكي. اللي هو عنده موفمون كومبيني، الاوميجا تبعه هي اوميجا توتال والالفا تبعه هي الفا توتال. اوكي. فانا وقت كتبت الايكواسيون فيكتوريال تبعي الاوميجا توتال والالفا توتال هن تبع الرود بي سي. اوكي. والموفمون ريلاتيف de C هو par rapport à petit x prime, petit y prime, petit z prime qui est fixé à la tige circulaire. اوكي. فإذا هلا une fois j'ai mis mes trois repères، هلا je peux faire l'analyse de chaque terme وساعتها بشوف أنا أي terme عايز. أوكي. يعني إذا برجع معكم للإيكواسيون هون، si on revient à notre équation ici. أوكي. بهيدي الإيكواسيون وقت أنا كتبت v relative هيدي الفيتاس relative والأكسلراسيون relative بأي repère petit x prime, petit y prime, petit z prime. اوكي. منشان هيك انا اخذت اوميجا توتال والفا توتال لانه petit x prime, petit y prime, petit z prime هو attaché à la tige circulaire اللي هي عندها موفمون كومبيني par rapport au repère fixe. مزبوط؟ هلا كيف بدي اجيب اوميجا توتال والفا توتال؟ هلا بدي اعمل لهم كالكول. اوكي. هلا اوميجا توتال on a déjà calculé هي اوميجا 1 plus اوميجا 2. Maintenant, comment calculer alpha total? OK? Pour calculer alpha total, أنا عايز alpha 1 و alpha 2. OK? طيب pour calculer alpha 1 و alpha 2 هون j'ai besoin de la formule. هلا pour alpha 1 إذا بدكم هعملها بدو ميثود، بالفورمول جنرال وبالفورمول العادية، لأنه أنتم إذا بنرجع على الفيجور. OK؟ إذا بنرجع على الفيجور الألفا 1 هي une accélération autour d'un axe fixe qui est l'axe des z, n'est-ce pas? يعني لأنه c'est une accélération autour d'un axe fixe فيني دغري أقول إنه ألفا 1 هي suivant k, n'est-ce pas? ألفا égale à 3k. خلص. هلا إذا بدي استعمل الفورمول تتأكدوا إنه بيرجع بيطلع لي نفس الجواب إذا بستعمل ثاني فورمول. هنستعمل الفورمول اللي تعلمناها بهيدا الشابيت اللي هي انه انا اذا اخذ repère en rotation petit x petit y petit z et je veux mesurer alpha 1, comment je peux la mesurer, comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire de cette façon. Je peux dire que alpha 1 qui est la dérivée de oméga 1 dans le repère grand x grand y grand z est égale à la dérivée de oméga 1 dans le repère petit x petit y petit z. برجع بعيد هون شو هو البتي اكس بتي y بتي z؟ هو الريبير attaché à la tige. اوكي. c'est le repère attaché à la tige AB. وهذا الريبير شو عم يعمل par rapport au repère fixe؟ عم يعمل rotation. اوكي. c'est pour cela اذا بدي اجيب الالفا 1 بالجران x جران y جران z
هي égale على alpha 1 بالpetit x, petit y, petit z, plus oméga. Oméga représente quoi ici? مين بيعرف هيدي الأوميجا شو هي؟ D'après le cours, هيدي الأوميجا représente quoi? Celle-là, cette expression oméga. Elle représente la vitesse de rotation du repère petit x, petit y, petit z par rapport au repère grand x, grand y, grand z. Ok? يعني رجعوا لهالفيجور. هون. Le petit x, petit y, petit z هو repère attaché à AB. Ok? فإذا هيدا الريبير لأنه attaché à AB بيبرم مع AB. هيدا الريبير petit x, petit y, petit z, qu'est-ce qu'il fait par rapport au repère fixe? Il fait une rotation à une vitesse angulaire oméga 1 égale à 4 radians par seconde. يعني أنا بهيدي الفورمule dans cette formule oméga هي oméga 1 tout simplement. فأوميجا 1 فيكتوريال أوميجا 1 شو بتعطيني؟ 0. اوكي؟ هلا فيزيكمون شو يعني هالايكواسيون فيزيكمون؟ هيدا الكومبوزون اوميجا فيكتوريال اوميجا 1 بيعطيني الافي دو شانجمون دو ديريكسيون، بس انا بهيدا البروبليم اوميجا 1 ne change pas de direction، مشان هيك طلع لي هيدا الترم نو. ما بقى لي الا اوميجا 1 que je vois dans le repère petit x, petit y, petit z. بس ما أنا بالريبير petit x, petit y, petit z مثل بالريبير grand x, grand y, grand z. Je vois que oméga 1 est toujours suivant l'axe des z. OK? Et elle est toujours égale à 3. OK? يعني l'accélération de oméga 1 هي toujours suivant z. لأنه إذا بتطلعوا بالفيجور oméga 1 ou alpha 1 ne change pas en direction. OK? Alors, la variation de oméga 1 par rapport au temps est seulement due à la variation de sa norme. لأنه la variation de direction ما موجودة. يعني أنتم عادة quand vous dérivez un vecteur, le dérivé بتكون due à deux choses تما تكون zéro. Changement de direction, changement de norme. بالنسبة لأوميجا 1 ما عندي changement de direction, elle est toujours suivant z. Petit z أو grand z نفس الشيء هون. OK? يعني dans mon problème إذا بتطلع بالريبير جران إكس جران إيكغيك جران زد حشوفها سويفون جران زد، وإذا بتطلع بالريبير بتي إكس بتي إيكغيك بتي زد حشوفها سويفون بتي زد. أوكي؟ منشان هيك بهالبروبليم تنسهل الأناليز أخذنا جران إكس جران إيكغيك جران زد كونفوندو مع بتي إكس بتي إيكغيك بتي زد. أوكي؟ لأنه تنعتبر أنتم أخذتوا. نعم. هو مش في فورميل اوميجا بوان 1 بلس اوميجا بوان 2 بلس اوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 2 تنجيب الالفا توتال؟ بلا، بس من وين اجت هالفورمول؟ اجت من الفا 1 بلس الفا 2، اتفقنا؟ بس الفا 1 ما انا عم بفسر لكم ليش الفا 1 هي بس 3 راديان بار سكوند كاري سويفون كا، ما عندها كومبوزونت ثاني لانه انت بدك تزيد بلس اوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 1، بس اوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 1 حتعطيك زيرو. ليش حتعطيك زيرو؟ لانه اوميجا 1 ne change pas de direction. اوكي؟ هلا وقت بدك تجيب اوميجا 2 اوميجا 2 change de direction، منشان هيك بالالفا 2 حيكون في اوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 2. اوكي؟ يعني هلا حنوصل للميم ريزلتا اللي انت قلت لي، بس انا عم بعمل لك ديمونستراسيون لإله. اوكي؟ يعني انت هون الالفا 1 لازم تكون اول وحده بتسفر حالها او في على طول الاوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 1 زيرو. هلا انت هون وقت تكون الاوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 1 اكيد زيرو، لانه سي لو فيكتور يعني quand tu fais un vecteur vectoriel lui-même بيطلع لك زيرو، مش با؟ وي لا فهمت، بس نحن بالاوميجا 2 الفا 2 مثلا طلعت اوميجا بوان 2 بلس اوميجا 1 فوق اوميجا 2. ليش مش اوميجا 2 فوق اوميجا 2؟ لانه اوميجا ريبريزنت كوا، انتبه علي، ما انا مشان هيك حطيت لك اثنين فورمول لتعرف انه باثنيناتهم اوميجا هي ريبريزنت كوا هالاوميجا. هيدا الترم اوميجا هو لا vitesse angulaire du repère petit x, petit y, petit z par rapport au repère grand x, grand y, grand z.
يعني وي par بس هذاك définition انه إلى ان او كأن يعني بيبرم سلو او فبنعتبر انه هي ذاتها الاوميجا. مظبوط. ما هو الريبير بتي اكس بتي ايجريك بتي زد لانه عم يبرم autour de l'axe des z اوكي à une vitesse اوميجا 1 يعني جران اوميجا هي شو؟ هي اوميجا 1 لانه جران اوميجا représente la vitesse angulaire de petit x petit y z par rapport à grand x grand y grand z. فانت على طول تعرف شو هي الجران اوميجا بترجع على الفيجور. على الفيجور بتبين عندك هون الريبير تبع ا بي شو عم تعمل الريبير تبعها؟ عم يبرم autour de l'axe des z. à quelle vitesse? à la vitesse oméga 1 égale 4 radians par seconde. يعني انا الجران اوميجا اوكي représente quoi هي représente la vitesse angulaire du repère petit x وي petit فهمت. y وتاني petit z. ريبير اوكي كمان عم بيبرم سلو اوميجا كله عم بيبرم يعني اوكي اكس ايجريك هلا زي انت تاني ريبير منك عايزه هون اكس بريم ايجريك بريم زد بريم هو عم يبرم على اوميجا 1 بلس اوميجا 2 بس انت منك عايزه للجران ريبير. انت عم تشتغل هلا على اوميجا 1 لحاله وعلى اوميجا 2 لحاله وبترجع بتجمعهم اخر شيء الالفا تبعهم. اوكي هلا فيك مثل ما انت عم بتقول اعملها اون يون سول ايتاب. يعني فيك اذا بدك تعملها بطريقتك فيك تقول انه اوميجا توتال ايجال اوميجا 1 بلس اوميجا 2 اوكي وساعتها فيك تعمل يعني ديريكتومون الديريفي اذا بدك تعملها بالنسبه لهي الريبير مثل ما انت قلت بتصير الجران اوميجا بتصير اوميجا 1 بلس اوميجا. اوكي يعني بينعمل عدة طرق هون تجيب الالفا توتال. دكتور وي أنا عندي سؤال. مثلا إذا كان عندنا ان سيستم عنده بلوس كو دو أوميجا تنعتبر هون في موفمون معين زيادة روتاسيون معينة زيادة فبنحن بالفورمول وقتها يعني مش بنعمل يعني مثلا إذا عندي أوميجا 1 أوميجا 2 أوميجا 3 وأوميجا 1 هي بتضلها فيكس سويفون لو روبير فيكس تبعي. مثلا أنا عملت لا ديريفي دو أوميجا 1 بلس لا ديريفي دو أوميجا 2 بلس مثلا أوميجا 1 فيكتوريال أوميجا 2 بلس لا ديريفي دو أوميجا 3 بلس أوميجا 1 بلس أوميجا 2 فيكتوريال أوميجا 3. فأنا مش عم بعرف إنه كيف بنقي أنا هيدي الأوميجا بشو بضربها بأي باقي أوميجا. ما بعرف إذا فهمت علي. اوكي هي بار ديفينيسيون اوكي بدك انت تعتبري انت مش عم بتجيبي اوميجا توتال بدك تعرفي انت الاوميجا توتال هي دون لو ريبير فيكس. اتفقنا؟ هلا انا اذا عندي 3 موفمون كومبوزي هون مثلا عندك 3 موفمون كومبوزي عندك الروتاسيون دو ا بي وعندك الروتاسيون دو لا رود وعندك زياده الروتاسيون دو سي بقلب الرود. هلا انت عم تساليني اذا كان عندي مش موفمون ريلاتيف يعني اذا عنده بعد اذا مثلا بعد في اوميجا ثالثه مثلا اذا بعد في اوميجا ثالثه اوكي يعني انت هيدي الاوميجا الثالثه حتكون بارابور ا كل ريبير. بدي اعرف انت كيف عرفتيني الاوميجا الثالثه بارابور مثلا انه اذا عندك شيء اتاشيت نقول اسيترود يعني مثلا او مثلا تنعتبر هيدي الرود مثلا بحد ذاتها ما بعرف بترجع بتبرم بطريقه مختلفه او شيء انه او اذا عندك شيء مثلا اتاشي عليها هون وهو عم يبرم مثلا ايه مثلا اوكي فانت ساعتها كمان نفس الكونسيبت يعني بدك تقسمي ساعتها الموفمون. هلا هون الاوميجا توتال يعني اذا عندك هاي اوميجا 1 واوميجا 2 وعندك وحده هون تنقول كمان عم تبرم شو بعرفني اوتور انه دو ساتاكس تنقول اوكي. بتحطي انه اول شيء اوميجا توتال هي ايجال اوميجا 1 بلس اوميجا 2 بلس اوميجا 3 اوكي. هلا وقت بدك تيجي تجيبي الفا توتال اوكي ساعتها pour alpha total بنعمل dérivé de chaque composante لحال. يعني مثلا الاوميجا 1 dérivé تبعها هي الفا 1 لانه ne change pas en direction. مظبوط يعني اوكي فبتطلع اوميجا توتال
égale alpha 1 هلا بلس عندك الاوميجا الالفا 2 مثل ما انت قلت الالفا 2 حتصير الالفا بار رابور بتي اكس بتي ايغريك بتي زد بلس اوميجا 1 فيكتوريال اوميجا 2 اوكي يعني هيدي تجيبيها الالفا 2 حنكتبها هون الالفا 2 انت بدك اياها باي روبير بالروبير جران اكس جران ايغريك جران زد est égal à alpha de repère petit x, petit y, petit z, ok? Plus شو مثل ما plus oméga 1 vectoriel oméga 2 اتفقنا؟ هلا التروازيام شو بتعملي؟ التروازيام ساعتها بدك تاخذي روبير مش يعني هون عندك جران اكس جران ايغريك جران زد بتي اكس بتي ايغريك بتي زد بدك تاخذي روبير على الرود على الرود اللي هي بتي اكس بريم بتي ايغريك بريم بتي زد بريم ساعتها شو بتصير فورمولتك لثالث وحده الفا 3 dans le repère grand x grand y grand z ok هي égale à alpha 3 dans le repère هلا بدل بتي اكس بتي ايغريك بتي زد بتحطي اكس بريم ايغريك بريم زد بريم اوكي وبتحطي هلا مطرح الاوميجا 1 شو بتحطي اوميجا 1 بلس اوميجا 2 اوميجا 1 بلس اوميجا 2 فيكتوريال اوميجا 3 اوكي لانه هلا انت الريبير اكس بريم ايغريك بريم زد بريم عم يبرم اوتور دو لاكس فيكس جران اكس جران ايغريك جران زد على كل فيتاس على الفيتاس اوميجا 1 بلس اوميجا 2 نسبا اوكي يعني انا بطلع الروبير موبيل تبعي الروبير ريلاتيف تبعي بالنسبه للروبير فيكس شو الموفمون اللي عم يعمله هيك بنقي اي فيكتور اوميجا بيعمل فيكتوريال 100% يعني هيدا الفيكتور اوكي ريبريزنت الروبير تبعي يعني انا يلي عم يبرم انا اول ستيب تجيب الفا 2 جيب الفا 2 اخذت السيستم تبع البار ا بي اوكي وهو والتي سيركولار عم تبرم حوله فانا ساعتها الاوميجا اللي بدي احطها هون هي الاوميجا دو روتاسيون دو روبير ا بي بار رابور ا مون روبير فيكس بينما تحت وقت صار عندي رود زياده اتاشي ا بي سي مزبوط ساعتها هيدي البار اتاشي ا مين بدي اشوف اتاشي ا كل روبير هي اتاشي على التي سيركولار لانه هي اتاشي على التي سيركولار ساعتها بدي اخذ روبير على التيج سيركولار سميته بتي اكس بريم بتي ايغريك بتي زد بريم هيدا الروبير شو الاوميجا تبعه بارابور او روبير فيكس الاوميجا تبعه هي اوميجا 1 بلس اوميجا 2 اوكي وي ميرسي ويل حدا بعد عنده كيستيون هون اوكي طيب فاذا بنرجع على الاكزرسيس alors maintenant تنجيب الفا 2 بنطبق كمان نفس الفورمule اوكي الفا 2 هي la dérivée de oméga 2 dans le repère grand x grand y grand z هي égale à la dérivée de oméga dans le repère petit x petit y petit z plus الاوميجا هون اي اوميجا باخذ نفس الاوميجا اوميجا 1 لانه انا الريبير بتي اكس بتي y بتي z tourne autour du repère grand x grand y grand z avec la vitesse angulaire oméga 1 يعني je remplace هيدا الجران اوميجا بار اوميجا 1 اللي هي 4k فيكتوريال اوميجا 2 شو هي اوميجا 2 بروح على الفيجور اوكي بروح على الفيجور هون Oméga 2, طلع. Oméga 2 représente le mouvement de rotation de la tige circulaire autour de cet axe. مزبوط؟ يعني هي suivant l'axe des x ومثل ما شايفين هي suivant plus l'axe des x يعني plus 2i. OK? Alors, oméga 2 هي plus 2i والفا 2 هيدي الاوميجا دوت 2 هي بأي ريبير أنا بقشعها اوميجا دوت 2 égale 8 راديان بار سكوند كاري هيدي بقشعها بالريبير دو لا تيج سيركولار اوكي بالنسبه للتيج سيركولار اوميجا 2 ne varie pas en direction elle varie seulement en quoi en nord
لانه انتم تخيلوا انه انتم بالريبير بي سي عم تقشعوا انه بي سي عم يبرم autour de cet axe. هيدا الاكس بالنسبه لكم فيكس. C'est pour cela je peux dire انه الديريفي de oméga 2 dans le repère petit x petit y petit z هي بس dû à quoi? Dû au changement de norme اللي هو 8 radians par seconde au carré. بينما الشانجمون de direction هو dû à quoi? Dû à la rotation de la barre AB. وهيدا الشانجمون de direction بلاقيه من oméga 1 vectoriel oméga 2. OK? Alors si je reviens à mon équation, مثل ما قلنا par rapport à petit x, petit y, petit z, oméga 2 ne change pas en direction, elle change seulement en norme. وهي égale à alpha يعني. OK? هي égale à la valeur de alpha اللي هي 8. Alors c'est égal à 8i لأنه الألفا والأوميغا par rapport au repère petit x, petit y, petit z هن suivant le même axe. عم بيضلوا على même axe. C'est pour cela oméga عندها بس variation en norme بالنسبة ل petit x, petit y, petit z. بينما إذا بتطلع بالرepère grand x, grand y, grand z عندها variation en norme وعندها variation en direction. والvariation en direction هي donnée par oméga 1 vectoriel oméga 2. OK? يعني en résumé اللي قدرنا عملناه بهيدي الطريقة إنه قسمنا الvariation de oméga بvariation en norme وvariation en direction. OK? ساعتها on peut trouver alpha 2. Une fois ومثل ما قال رفيقكم بالآخر الألفا توتال شو رح تطلع؟ هتطلع alpha 1 OK plus si vous voulez plus alpha 2 par rapport au repère petit x, petit y, petit z plus oméga 1 vectoriel oméga 2. OK? L'oméga 1 vectoriel oméga 2 est dû au changement de direction تبع l'oméga 2. OK? هلا هيدي جبنا alpha total. Maintenant, une fois on a alpha total, بقي عنا بس إذا بنرجع على الفورمول بقي بس عنا نجيب l'accélération relative. مثل هيدي l'accélération relative اللي حكينا أنا وياكم عنها. هي décomposée en une accélération tangentielle et une accélération normale. AC tangentielle et AC normale. OK? L'accélération tangentielle مثل ما قلنا هي moins 8K لأنه هن قالوا لي إنه le collier accélère مزبوط à une accélération 8 radians par 8 inches par seconde carré اللي هي لأنه الفيتاس يعني إذا بتطلع بالفيجور la vitesse est suivant Z négatif لأنه elle accélère elle augmente cette vitesse à 8 inches هون قالوا augmente à 8 inches par seconde carré يعني l'accélération tangentielle est aussi vers le bas مثل الفيتاس والnorme تبعها هي 8 alors AC tangentielle هي moins 8K. Il me reste AC normal مثل ما قلنا أنا وياكم وقت أحكي بموفمون relatif بنسى كل الأوميغا الباقيين. Mouvement relatif de C par rapport à la tige circulaire c'est un mouvement de rotation. Alors l'accélération normale est dirigée suivant le centre. OK, l'accélération normale est suivant moins I et sa norme est égale à V de C relative au carré divisé par le rayon. يعني la vitesse relative est donnée égale à 3 فبعمل 3 au carré divisé par le rayon اللي هو 4 بيطلع لي l'accélération relative. Et elle est dirigée vers le centre de rotation اللي هو هون. فإذا c'est moins 9 sur 4. Alors si je reviens à mon expression. هولي رح تبعتينا اياهم الاكزرسيسات مع اكيد حبعتكم اكيد حبعت لكم données en français quand même. OK. Alors maintenant tout ce que j'ai à faire c'est de accélération relative je la décompose en accélération tangentielle plus accélération normale. Je remplace l'accélération tangentielle par 8K moins 8K. Je remplace l'accélération normale par V relatif au carré sur 4 suivant moins I. Alors, j'obtiens l'expression de l'accélération relative. Et maintenant, j'ai obtenu tous mes termes. يعني جبت كل الترم اللي ناقصيني. Alors, je peux maintenant tout simplement remplacer dans mon équation et je trouve l'accélération du collier C. OK, يعني بتعملوا développement ناخذ الترم en I ensemble, le terme en J ensemble et on trouve alors l'accélération du point.
Question sur ce problème? دكتور بالالفا 2 يعني الجران اوميجا هي اوميجا دون اكس بريم ايجريك بريم زد بارابور ا جران اكس جران ايجريك جران زد اللي هي اوميجا توتال يعني الألفا 2 أوكي تفسر لك شو هي على المضبوط. طلع بالفيجور هون. أنت هن عاطينك الألفا، هيدي الألفا 8 راديان بار سكوند كاري أوكي، هي الأكسلراسيون de rotation de la tige de BC autour de cet axe مضبوط، autour de هيدا الأكس. بس هيدا الأكس منه فيكس. ليش منه فيكس هيدا الأكس؟ لأنه التيج AB عم تبرم، صح؟ يعني انت تجيب الفا عاده، الفا هي due à deux choses. بس تحكي بالفا هي due à la variation de la norme de oméga، بس كمان à la variation de la direction de oméga. الديريكسيون اوميجا 2 est fixe شي، هيدي الديريكسيون est fixe شي بالريبير جران اكس جران ايجريك جران زد. لا عم تتغير. لا هي فيكس باي ريبير هاد الديريكسيون؟ بالبتي اكس بتي ايجريك بتي زد. يعني اذا انت واقف على التيج ا بي وعم تطلع بالهيدا الاكس بتشوفه فيكس لانه هو عم يبرم مع ا بي. سي بور سولا نحن وقت قلنا الالفا 2 dans le repère petit x petit y petit z هي بس dû à quoi؟ dû au changement de norme. لانه بالنسبه للريبير petit x petit y petit z هيدي الديريكسيون toujours perpendiculaire à ا بي. واذا انت واقف على ا بي وعم تبرم مع ا بي ما حتقشع انه هاي الديريكسيون فاريابل، حتقشعها ديريكسيون فيكس بالنسبه لها. اوكي سي بور سولا بالنسبه للبتي اكس بتي ايغريك بتي زد اوميغا 2 est fixe en direction mais change en quoi؟ change en norme seulement. يعني الالفا 2 بالريبير بتي اكس بتي ايغريك بتي زد هي ال 8 راديان بار سكوند او كاري. اوكي بينما اذا انت عم تطلع من برا بالريبير جران اكس جران ايغريك جران زد هتشوف انه اوميغا 2 varie en norme et varie en direction. pourquoi؟ لانه الاب عم تبرم فالاكس كمان هيدا اللي هو perpendicular لاب كمان عم يبرم. اوكي فالالفا 2 بالريبير جران اكس جران ايغريك جران زد حتكون الالفا 2 بالريبير بتي اكس بتي ايغريك بتي زد اللي هي 8 اي بلس l'effet de changement de direction اللي هو اوميغا 1 فيكتوريال اوميغا 2. اوكي واخر شيء تجيب الفا توتال بدك تزيد هيدي الالفا 2 بالريبير جران اكس جران ايغريك جران زد على الالفا 1 اللي هي 3 كا. اوكي هيدا كان السؤال او شيء ثاني؟ هو هلا هي يعني اكس بريم ايجريك بريم زد بريم حطيناها بس لنلاقي الفيتاس ريلاتيف تبعول الساعة والاكسلراسيون 100% صح. بس انه كمان فينا اعمل لها يعني كمان يعني فينا اكيد فينا. اذا بدك بعمل لكم اياها. ليكم رفيقكم عم يسال انه انا كان فيني اخذ مادام ديجا حطيت ريبير ثاني، مادام ديجا حطيت بتي اكس بريم بتي ايغريك بريم بتي زد بريم كريبير ليش ما دغري بعمل الاناليز فيه؟ بتقدر. اوكي اذا بدك تعمل اناليز فيه سي با ان بروبليم، بس ساعتها بدك تحط مطرح يعني بدها تصير الايكواسيون تبعك بتصير الايكواسيون تبعك الفا توتال. اوكي الفا توتال اوكي ايجال ايجال اوميجا توتال ايجال الفا توتال بالريبير الفا توتال باي ريبير ساعتها بتاخذ؟ بالريبير بتي اكس بريم بتي ايغريك بريم بتي زد بريم مضبوط، بالريبير بتي اكس بريم بتي ايغريك بريم بتي زد بريم بلس شو هلا ساعتها؟ بصير بدك تعمل بلس الاوميجا دو سو ريبير مضبوط. الاوميجا دو سو ريبير بار رابور ا جران اكس جران ايغريك جران زد هي اوميجا 1 بلس اوميجا 2. اوكي ساعتها بدك تعملها فيكتوريال. هيدي الاوميجا 1 بلس اوميجا 2 بدك تعملها فيكتوريال شو؟ يعني انت شو هي شو بتقول لك الفورمول؟
انت عندك الالفا توتال بالريبير بتي اكس بريم بتي ايجريك بريم بتي زد بريم. شو بتقشع الالفا انت تبع السيستم تبعك بهيدا الريبير؟ شو بتقشع؟ ما كمان بتصير صعبة عليك، بتعرف ليه؟ يعني لأنه أنت بهيدا ريلاتيفمون أ سو ريبير بدك تنتبه إنه ريلاتيفمون أ سو ريبير عندك سو كي سباس هيدا الأكس إكس بريم، أوكي؟ هيدا الأكس ما بيكون فيكس، بينما الأكس تبع الأبي بيكون فاريابل، يعني ساعتها بهيدي بتصير صعب تجيبها. يعني انت فيك تاخد حيالها ريبير، بس بدك تكون اكيد انه الكالكول ما حيتعقد عليه، اوكي؟ لانه انت هلا الالفا توتال بقلب هيدا الريبير كمان ما هينه تنجاب. ليه؟ لانه انت الابي عندها موفمون ريلاتيف بار رابور ا سو ريبير دو روتاسيون، يعني بس بدك تيجي تجيب الالفا توتال هيدي ما حتكون هين تجيبها، اوكي؟ مشان هيك على طول بنقي الريبير يلي بيهين علي الكالكول بكل بساطه. هي كل الفكره، اوكي؟ يعني هون بصير بدك تعمل اوميجا 1 بلس اوميجا 2 فيكتوريال. الفيكتوري اللي انت عم تعمل له ديريفي، انت هون عم تعمل ديريفي لشو بالالفا توتال؟ عم تعمل ديريفي ل الفيكتور اوميجا 1 بلس اوميجا 2، اوكي؟ فهيدا الترم حيصير نول ثاني واحد، يعني انت عم تعمل ديريفي فيكتوريال اوميجا 1 بلس اوميجا 2، بس هيدا الترم هون، هيدا الترم هو اللي حيكون فيه الكومبلكس اتروفي، يعني بقلب هيدا الترم بدك ترجع تقسمه. فساعتها اهين شيء تاخذ الريبير يلي بيكون كلير في الالفا كيف الفارياسيون تبعها، اوكي؟ بس دكتور أنا كان عندي سؤال عن الفورمول. نعم. كنا نحن نستعمل وحدة قبل أوميجا كاري أوميجا زيرو كاري إيجال دو ألفا تيتا. هي شي كونديسيون بس سألونا أنا برا متوفر مثلا سوري 90 كتير، دقيقة شي هيك. سوري كتير الصوت عم بيقطش كتير، فيك تعيد وي السؤال؟ هلا عم تسمعيني؟ ايه احسن. في فورمول كنا نستعملها هي أوميجا كاري وأوميجا زيرو كاري إيجال دو ألفا تيتا مو تيتا زيرو. هيدي بس بال 2 ديمونسيون، اوكي؟ وي بس أنا اون هيك 2 هون ما فيك تستعملها. بالفحص استعملتها لما جبنا الألفا دولاتيج بس ما طلعت مع الألفا زيرو بس الأول. انتبه الكونديسيون، انتبه علي الكونديسيون لهالفورمول شو؟ انه الفا تكون كونستانت. اذا الفا منا كونستانت ما بيعرف فيك تطبق هالفورمول، أوكي اوكي؟ أوكي بس مش هي الديبونت أوميجا كاري إذا غيرنا أوميجا بتفرق ألفا لا؟ أو اذا بترجع غيرنا ستريم اوميجا، تاتا بتعد. اذا غيرنا شو؟ هيدي بس فينا نستعملها يعني إذا كانت الأكسلراسيون أنجولار كونستانت صح؟ مضبوط، وكمان 2 ديمونسيون بيكون البروبليم 2 دي. اوكي يلا un autre problème. Okay. Une tige est attachée au collier lisse A et B à ses extrémités utilisant des joints à rotule. Déterminez la vitesse de B à l'instant indiqué. Si A se déplace à une vitesse de 8 mètres par seconde et avec une décélération de 5 mètres par seconde carré. Également, déterminez la vitesse angulaire de la tige si elle est dirigée perpendiculairement à l'axe de la tige et l'accélération du point. سوري، يمكن لانه كنت عم بعمل الترادكسيون نسيت احط الفيجور. يلا بس اجيب الفيجور امي.
Vous voyez la figure? Ou pas encore? Pas encore. Pardon, on est en loading. Ok, يلا. Ok. Alors maintenant, Oui, هلا oui. ok. Alors dans ce problème, qu'est-ce qu'on a? On a un collier A attaché à une tige suivant Z. Et A a un mouvement ascendant suivant Z d'une vitesse égale à 8 mètres par seconde. Et on nous dit qu'il fait une décélération de 5 mètres par seconde carré. Comme il fait une décélération, كيف حتكون l'accélération de A? نزول. Vers le bas. Ok? Alors, l'accélération de A est vers le bas. Maintenant, ce collier est attaché à un collier B à travers la tige AB. Et le collier B se déplace sur une autre tige. Ok? Hey, des tiges. Maintenant, le problème est qu'on veut trouver vitesse du point B et accélération du point B. Ok? فهون إذا بدكم c'est typique lorsque vous avez deux points sur un même corps وبيطلبوا منكم تجيبوا l'accélération de B مثلا. Ce que vous devez faire, vous devez relier les points A et B. يعني هيدي من الشابيتر 16 مثل الشابيتر 16 بس ce qui est un peu plus complexe انه on est en 3 dimensions. OK? يعني on va écrire la relation reliant V de B à V de A et alors on doit trouver oméga AB. OK? لأنه vous savez انه VB égale VA plus oméga AB vectoriel AB. OK? Alors, pour oméga AB, إذا عندي 3 dimensions, en général, l'oméga بحطها, si elle est inconnue, بحطها oméga XI plus oméga YJ plus oméga ZK. يعني c'est 3 inconnus. OK? Maintenant, pour VA est complètement connue, elle est suivant Z, alors c'est égal à plus 8K. Maintenant, qu'est-ce que je connais par rapport à B? Par rapport à B, je ne sais pas le norme, parce que je connais la direction, n'est-ce pas? طلعوا بالفigure, B se déplace sur cette droite. Alors, je peux être sûr que B a un mouvement de translation. Alors, منطقياً إذا A طلع على فوق, B va descendre. يعني B va avoir un mouvement suivant cette direction, de B vers le bas. Alors, VB est suivant cette direction. Alors, je dois trouver le vecteur unitaire de cette direction. OK? يعني إذا بسمي هيدي الليني BC, je peux dire que V de B vecteur est égal à V de B norme fois vecteur unitaire de BC. OK? Pour trouver le vecteur unitaire de BC, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver les coordonnées de B et de C. On a le point C ici, juste ici. OK? Alors, pour le point C, quelles sont les coordonnées? Le point C est sur l'axe des X. Alors, les coordonnées تبعهم 1,500. بينما le point B est sur l'axe des Y, alors le coordonnée تبعه هو 0, 2, 0. Alors, je peux trouver très facilement le vecteur unitaire BC. OK? Alors, maintenant, si je reviens au calcul, alors je vais mettre ma figure ici. Alors, en une première étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier les points A et B, comme on a dit. Pour V de A, c'est complètement connu. Pour V de B, comme on a dit ensemble, on trouve le vecteur unitaire BC. OK? Et ce vecteur unitaire BC, تنجيب le vecteur unitaire بتعرفوا كيف بتجيبوا le vecteur BC. OK? Et vous divisez par sa norme. مش نحن قلنا انه le vecteur BC شو رح يطلع معنا؟ هيطلع معنا plus 1,5i moins 2j, n'est-ce pas? Si vous divisez par la norme du vecteur BC, le vecteur unitaire est 3 sur 5i moins 4 sur 5j. Et le vecteur VB est égal à la norme de VB fois ce vecteur unitaire. On peut remplacer le vecteur VB dans notre équation par 3 cinquièmes VB suivant i moins 4 cinquièmes VB suivant j. OK? Maintenant, pour le vecteur position AB, لأنه بتعرفوا vecteur B relativement à A ou le vecteur AB. Pour trouver AB, j'ai besoin des coordonnées de A. Pour A, c'est sur l'axe des Z. Il y a les coordonnées de A, 0, 0, 1. Alors, je peux dire que le vecteur AB, c'est égal à
plus 2J moins K. OK? Alors, je remplace le vecteur AB par plus 2J moins K. Et comme on a déjà dit pour oméga, comme oméga est inconnu, alors, et on est en 3 dimensions, alors je vais écrire oméga suivant oméga xi plus oméga yj plus oméga zk. Alors maintenant, si j'écris mon équation vectorielle, VB égale à VA plus oméga AB vectoriel AB, et je fais mon développement, l'équation vectorielle de 3 dimensions pratique en 3 équations. Pourquoi? Car quand on fait le développement vectoriel, on a des termes en I, des termes en J et des termes en K. Alors, cette équation vectorielle va me donner 3 équations. La première, qui est par comparaison suivant I. Si vous comparez suivant I cette équation, qu'est-ce que vous obtenez? 3 sur 5 VB égale au terme suivant I qui est moins oméga Y moins 2 oméga Z. Suivant J, on a moins 4 cinquièmes VB égale à oméga X, alors c'est l'équation numéro 2. Et suivant K, ce terme n'a pas de terme suivant K, c'est 0. Et de l'autre côté, on a 2 oméga X plus 8. Alors, l'équation vectorielle m'a donné 3 relations. Une par comparaison suivant I, une par comparaison suivant J et une par comparaison suivant K. Alors maintenant, je vais essayer de résoudre. Mais combien d'inconnus j'ai? J'ai 1, 2, 3 et 4. Oméga X, oméga Y, oméga Z et VB. Alors, ces 3 équations ne sont pas suffisantes pour résoudre mon système. OK? C'est pour cela, je dois regarder la donnée pour savoir si j'ai une information supplémentaire. Si je regarde la donnée, ils disent que la vitesse angulaire de la tige est perpendiculaire à l'axe de la tige. OK? Cette information est très importante car elle me permet de trouver une relation pour oméga. Pourquoi? Car si oméga est perpendiculaire à AB, quelle équation je peux écrire si vecteur oméga est perpendiculaire à vecteur AB? شو l'équation اللي فينا استعملها dans ce cas? نعملهم سكالار زيرو يعني. Très bien. Le produit scalaire de oméga et de AB est nul. OK? Alors, je peux écrire maintenant. Alors, je vais utiliser cette information pour avoir ma 4e équation. Comme oméga AB est perpendiculaire à l'axe de la barre AB, alors je peux écrire que oméga AB produit scalaire AB égale à 0. Je remplace oméga AB par oméga xi plus oméga yj plus oméga zk. Et le vecteur AB est connu, 2j moins k. Alors, je fais l'expansion maintenant. OK? On sait que ij c'est 0, ik c'est 0. J vectoriel J c'est 1, alors 2 oméga y. G vectoriel K c'est 0, plus K vectoriel, K dot produit scalaire G c'est 0 et K dot K c'est 1. Alors c'est moins 1 oméga Z. Alors en total, l'équation me donne 2 oméga Y moins oméga Z égale à 0. Cette équation va fermer mon système d'équations car j'ai obtenu une 4e équation. Alors, quand je résous de 1 à 4, j'ai 4 équations à 4 inconnues. Alors, je peux trouver oméga X, oméga Y, oméga Z et VB. Une petite remarque ici. S'il demande seulement la vitesse de B et ne demande pas oméga, si je n'ai pas besoin de oméga, je peux trouver VB sans savoir la direction de oméga. Vous savez pourquoi? Car si vous regardez votre système ici, j'ai ces 2 équations, 2 et 3, ont seulement 2 inconnus, oméga X et VB. Okay? Alors, si d'après la relation numéro 3, vous trouvez que oméga X est égal à moins 4, et si vous remplacez oméga par moins 4 ici, vous obtenez que VB est égal à 5, sans savoir oméga Y et oméga Z. Okay? Et si la question était seulement trouve VB, vous pouvez trouver VB sans avoir oméga Y et oméga Z. Mais si on a besoin de oméga, on doit écrire la 4e équation. Pourquoi ici on a besoin de oméga? Car regardez, ils ne demandent pas seulement trouver VB, ils disent trouver la vitesse de B premièrement, mais puis ils disent aussi calculer l'accélération du point B. Et vous savez que dans l'accélération de B, quand on veut relier l'accélération de B à l'accélération de A, on a besoin de quoi? On a besoin de oméga. OK? Alors maintenant,
Dans la première étape, on a trouvé la vitesse de B, on a trouvé oméga de la tige AB. Maintenant, on peut passer au calcul de l'accélération de B. Pour calculer l'accélération de B, on va relier l'accélération de B à l'accélération du point A en utilisant la formule vectorielle. Alors, l'équation vectorielle, c'est la même équation, il y en a du chapitre 16 si vous voulez, mais ici on l'applique, on doit faire attention toujours, maintenant, هيدا terme, ne pas le remplacer par moins oméga carré AB. Moins oméga carré AB est seulement applicable si oméga est perpendiculaire à AB. Voilà, ici, dans ce problème, بتظبط. تعرفوا ليش بتظبط؟ moins oméga carré AB لأنه هن قالوا لكم إنه الأوميجا perpendiculaire à AB. يعني هون كان فيكم تحطوا مطرح ce terme فيكم تحطوا moins oméga carré AB car oméga AB est perpendiculaire à AB. Dans ce cas بتظبط. بس لو ما عندي هالinformation je peux pas le faire. OK? Alors, j'écris la formule générale AB est égal à AA plus alpha AB vectoriel AB plus oméga carré plus oméga vectoriel AB. وإذا بدكم تتأكدوا جربوا إنه بهيدا البروبلème بتظبط الموان oméga carré AB. Okay? Comme on a déjà dit, car oméga AB est perpendiculaire à AB. Alors, maintenant, on va trouver terme par terme les composants de cette équation. Premièrement, qu'est-ce que je connais par rapport à l'accélération de B? Si je reviens à ma figure, B est en train de faire une translation sur cette ligne. Okay? Comme B est en train de faire une translation, alors l'accélération de B va être suivant cette ligne. Okay? Alors, comme j'ai dit que VB, c'est égal à VB fois le vecteur unitaire suivant BC, alors aussi, je veux écrire que l'accélération de B, c'est égal à l'accélération, la norme de AB fois le vecteur unitaire BC. Okay? Alors, pour l'accélération, je ne connais pas la direction. Enfin, je peux supposer qu'elle est dirigée de B vers C. Et dans la solution, les valeurs négatives, ça va être dans le sens opposé. Okay? Maintenant, pour l'accélération de A, comme on a déjà dit, dans la donnée, ils ont dit que A a une décélération de 5 mètres par seconde carré. Comme il décélère, alors la vitesse de A et l'accélération de A sont opposées. Alors, A de A est vers le bas, c'est-à-dire je peux remplacer l'accélération de A par moins 5K. OK? Alors, je remplace AA par moins 5K. Je remplace AB par la norme de AB fois le vecteur unitaire UBC. Et maintenant, qu'est-ce que j'obtiens si je reviens à mon équation? On a moins 3 cinquièmes ABI plus 4 cinquièmes ABJ, okay, égale à, pour l'accélération de A, c'est moins 5K. Pour alpha de AB, ici, c'est un mouvement en 3 dimensions. Alors, alpha AB a 3 inconnus, en X, en Y, en Z. Alors, plus alpha XI, plus alpha YJ, plus alpha ZK, vectoriel, vecteur position AB. Le vecteur AB, on l'a déjà trouvé avant, c'est 2J moins K. Maintenant, pour ce terme, okay, oméga vectoriel RAB, je remplace oméga trouvé dans la partie précédente. J'ai déjà trouvé oméga X, oméga Y, oméga Z. Alors, vous voyez ici, c'est nécessaire de trouver oméga X, oméga Y, oméga Z pour le calcul de l'accélération. Okay? Alors, vectoriel oméga AB, vectoriel AB. Alors, je remplace de nouveau. Et comme on a déjà dit, ce terme va être égal à moins oméga carré AB, car oméga AB est perpendiculaire à AB. Vous pouvez l'essayer. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire maintenant est de faire le développement vectoriel. Okay? Alors, je développe, مثل العادة مثلا, IJ me donne K, il y en a plus de alpha XK. I vectoriel K, c'est moins J. Ou un des moins, il y en a plus alpha X J. Je continue J vectoriel J, c'est 1. Alors, j'ai plus, c'est 0. On est 0. Plus J vectoriel moins K, c'est moins I. Alors, j'ai moins alpha YI. Et enfin, pour ce terme, K vectoriel J, c'est moins I. Alors, c'est moins 2 alpha ZI. Ou K vectoriel K, c'est 0. Ici aussi, je fais l'expansion. Alors,
quand je fais mon expansion, je vais prendre les i ensemble, les termes en i ensemble, les termes en j ensemble et les termes en k ensemble. Et maintenant, je suis prêt à faire la comparaison. Je compare mes deux termes suivant i, j et k. Alors, premièrement, la comparaison suivant i, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner la première équation. Il est moins 3 sur 5 AB est égal à moins alpha y moins 2 alpha z. Suivant j, j'obtiens 4 cinquièmes AB égale à alpha x moins 35,6, suivant j. Et enfin, pour ce terme, je n'ai pas de terme suivant k, alors c'est 0, égal à, pour ce terme ici, le seul terme suivant k, c'est 2 alpha x plus 12,8. Alors, quand je fais la comparaison, je vais obtenir trois équations, 5, 6 et 7. OK? Mais maintenant, ce n'est pas suffisant d'écrire ces équations. Pourquoi? Car dans ce système de trois équations, j'ai quatre inconnus. J'ai AB, j'ai alpha x, j'ai alpha y et j'ai alpha z. Mais ici, faites attention ici. Alpha n'est pas demandé. Ils n'ont pas demandé calculer alpha. J'ai seulement besoin de AB. C'est pour cela, si je fais attention, si je regarde les équations 6 et 7, les équations 6 et 7 forment deux équations à deux inconnus. Je n'ai plus besoin de l'équation numéro 5. OK? Alors, si j'utilise les deux autres équations, d'après l'équation numéro 7, je peux trouver la valeur de alpha x. Et puis, en remplaçant dans l'équation numéro 6, je peux trouver AB. Alors, comme la question est seulement de trouver l'accélération de B, mon problème s'arrête ici. Si ils veulent si on veut dans le problème, si on veut trouver alpha de la barre AB, alors ils doivent nous donner une information supplémentaire sur la direction de alpha. OK? Alors, ils peuvent, comme ils ont dit, par exemple, que oméga est parallèle et perpendiculaire à AB, ils peuvent nous dire, par exemple, alpha perpendiculaire à AB. Alors, on peut trouver alors une information supplémentaire, alpha, ou n'importe quelle autre information. Ils peuvent vous donner une information. Par exemple, s'ils vous disent non, sachant que alpha y est égal à 2 fois alpha z. Aussi, vous pouvez écrire une équation supplémentaire et résoudre le système. Alors ici, pour trouver alpha, on a besoin d'une autre information. Et comme la donnée n'a pas demandé alpha, alors on peut s'arrêter ici. On écrit, on trouve AB et on s'arrête. OK? Question sur ce problème? اوكي يعني هون تقريبا مثل شابتر 16 بس ان 3 دي فبس عندنا ايكويشن زياده هي مظبوط. هون زياده انه مثل الايكواسيون فيكتوريال بدل ما تعطيك دو ايكواسيون تعطيك 3. اوكي؟ هذا الفرق الوحيد وبارفوا سي ان بو بلو كومبلكس لانه النمبر d'inconnus بيكون شوي زياده. Parfois, si tu as plus que 3 inconnus, alors tu as besoin d'une information en plus pour pouvoir résoudre ton système. Oui, بيقولوا لنا ان اوميجا بيربنديكولار مثلا. مظبوط 100%. OK. Autre question? نبلش problème أو مش حرزانة? Il y a encore 5 minutes. Vous voulez faire encore un problème? دكتور بس بليز فيك تطلعي ندفع على الفيجور تبع البروبلم بس لأنه عم باخد نوت على الشغلة. Oui, bien sûr. Tu as une question? Oui. Oui. Le point B, il est accéléré ou décéléré? Le point B, pour savoir s'il est accéléré ou décéléré, tu dois comparer les vitesses, les signes de vitesse et accélération. OK? خلينا نشوف مع بعض. إذا جبنا الفيتاس du point B, نحن عملنا لها calcul, مظبوط؟ طلعت الفيتاس de B une seconde. بعتقد طلعت 5. OK? Alors, quand tu as trouvé la vitesse de B et tu as remplacé dans le vecteur, tu as trouvé que la vitesse de B est dirigée vers le bas. خلينا نشوف l'accélération de B si c'est le cas ou non.
OK? هلا هن l'accélération de B نحن كمان on a supposé que c'est suivant le vecteur unitaire BC يعني مثل ما عملنا ب VB نحن VB كيف حطيناها؟ ليك شو عملوا هون؟ هن هون ils ont supposé qu'il a un mouvement de décélération. Pourquoi? لأنه هن وقت عملنا VB حطيناها suivant plus positive suivant I ou négative suivant J. يعني نحن on a supposé وهيدي السبوزيسيون أكيدة. أوكي؟ يعني أنت وقت A يطلع لفوق مجبور B ينزل لتحت. يعني pour la vitesse tu es sûr que la vitesse de B est vers le bas. اتفقنا؟ مشان هيك هون نحن وقت حطينا كنا أكيدين إنه رح تطلع VB بوزيتيف. هلا بالنسبة للأكسلراسيون ما فينا دغري نعرف من الفيجور يعني بدنا نعمل كالكول. أوكي؟ فكيف فبدك تعملي supposition à l'accélération. Si tu supposes انه B est en train de faire une accélération ساعتها بتحطي accélération de B vers le bas. اوكي ساعتها بدك تحطي 3/5 ABI moins 4/5 ABJ بس هن عملوها على التقريب بالعكس. يعني هن عملوا supposition انه عندي décélération لانه اعتبروا انه A décélère فمعقول انه B يكون كمان décélération. فهيدي supposition بس ما طلع مظبوط. بدنا نشوف AB اذا طلعت AB بوزيتيف يعني مزبوط اذا طلعت AB نيجاتيف يعني غلط. نشوف شو طلع لهم AB. طلع لهم AB نيجاتيف يعني غلط يعني A اكسلر مزبوط. اوكي يعني انتم منشان هيك انا عم اقول لكم الA ما فيني يكون اكيد منه للA. الفيتاس اكيد لتحت بس الاكسلراسيون لانه بتعرفوا ليه؟ لانه الاكسلراسيون ديبون دو بليزيور فاكتور. يعني بتعرفوا من الايكواسيون. اوكي الA dépend de la valeur de alpha x حسب alpha x اذا alpha x اكبر من 35.6 بتطلع بوزيتيف واذا alpha x اصغر من 35.6 بتطلع نيجاتيف. يعني ما فيني الا ما اعمل كالكول تعرف كيف يعني les deux cas sont possibles حسب la valeur de alpha. C'est pour cela هون je fais une supposition. هن عملوا supposition انه décélération بس طلعت غلط لانه طلعت لهم AB نيجاتيف. فاذا مزبوط AB est en accélération لانه طلعوا بالديريكسيون تبعها positive suivant I négatif suivant J مثل الV مثل الVB. OK يعني A le collier B accélère alors que le collier A fait une décélération et c'est possible. OK فانتبهوا مش اذا A accélération يعني B اجباري accélération non c'est pas nécessaire. OK Oui OK merci. Autre question? Ok. Alors, on a terminé pour aujourd'hui. On se revoit la fois prochaine.